Guys, Namasyal kay ni Ari guys. andiyan na to pag live eh. Andiyan na to pag live. Live ka. Wala man tayo signal. Awa eh. Okay. Wait a minute. Hi guys. Kasi bukas pa. We're here. Sige. Namasyal may dari guys. Nice kayo view diri guys. Sa mga nakapasya na diri guys. Kaibaw mo diring lugar guys. I-comment nyo sa comment section kung kaibaw mo yung lugar guys. Ato guys, bye! So, kana na po. Sila na po ipakita guys. Di pa dyan po bye. Bye man po guys. His name is Spade. Si Faith guys. Kita. Hi guys! We are here sa kuwan guys. Sa view sa Amuang Kagawan. Ay kapitan day guys. Oh, I got so tall. Ikaw Sandris na, ikaw na picture. Oh no, nindot pa na kayo sa dadan hiki. Oh my god, dito ka mao. Basta adjust ni. Picture ko na si Usang. Silang dua, kamu dua. Pagtar ka lang kayo dua. Oh, sunset.